Halo semua, welcome back to my YouTube channel, Miss Sari. Hari ini aku ada tema seru loh, mungkin masih banyak yang penasaran ya, apa sih beasiswa LPDP UNSW? Nah, di sini aku punya teman namanya Fadila dan dia akan cerita tentang perjalanan, prosesnya dan gimana dia kuliah di UNSW dengan skema LPDP UNSW. Yuk kita simak. Ya. Yuk kita mulai aja ya. Tada! Kenalan dulu dong. What's your name and everything? Okay, so my name is Putri Adia Laksongiani. So currently I'm working in a biotechnology project. I'm a student in School of Biotechnology and Biomolecular Science in here. And yeah, as you mentioned before, that I granted a scholarship from LPDP that is semuanya udah tahu ada, atau mungkin banyak yang udah tahu kalau ada beasiswa prioritas namanya antara LPDP sama UNSW buat program doktoratnya doang gitu. Nah kebetulan alhamdulillah aku dapet pas tahap ini pas pertama kali dia first batchnya aku dapet. Wow, congratulations. Alhamdulillah. So before you pursuing PhD, could you tell us about your academic and your professional background? Because I heard that you are not a lecturer, bukan dosen ya. Jadi yang namanya S3 tuh nggak harus dosen, tenang ya. So tell us about your background and your academic professional background. So for my academic background, I went to Bandung Institute of Technology, ITB. Got actually it's not science degree, but it's engineering degree in agricultural. It's my jurusan aku itu jurusan baru mbak. Oh. Okay. Jadi aku angkatan kelima kalau nggak salah. Aku angkatan ketiga di jurusan itu. If you ever heard about post harvest technology in ITB, it's a new program and it's talk more about how we can engineer the environment to have a better post harvest products. Oh, wah ini dibutuhkan sekali ya. Yeah. Berarti green economy dong ya? Green economy. Agriculture, okay. And then I pursue a fast track degree. Oh wow. So I get a master. So my bachelor and master is around like 5 years. Asik banget, okay. So 3 years bachelor? Still 4 years bachelor and 2 years master degree, but it's like in my last year or in my final year of bachelor, it's quite sandwiched. So I did my scriptsy and my thesis in the same time. Wow. But you made 2, right? So yes, I made 2. You wrote scriptsy and also thesis at the time. Yes. And also like. But what is the different focus then? Different focus, right? It's different, completely different focus, completely different supervisor. Wow. So it's, I could say like every academic journey that I take, it's quite a suicidal program because like ya di bachelor itu program baru, terus aku fast track di biotek itu nggak ada anak post harvest yang pernah ngambil fast track di biotek, so I'm the first one and also like alhamdulillah the first graduate from post harvest and biotechnology. Wow. And then impressive. And then the funny thing that after I graduate from my master, I work at a management consultant company. Did some market research, financial, doing the financial statement analysis and etc. And then I realized that aku sukanya sama research. Aku kangen nih untuk research karena aku saat aku kerja aku masih ada beberapa PR sama supervisor lama aku, kayak kita punya kerja sama BRIN dan kita kebetulan waktu itu alhamdulillah aku punya channel ke BRIN, terus kita kerja sama bareng antara SITH sama BRIN, terus kita masih ngerjain paper juga sama supervisorku di S2. Terus ya dan aku masih punya kayaknya aku masih pengen S3 lagi, aku masih research lagi, that's why I pursue here. That's why that kind of research nature that you really missed at the time ya. Makanya you pursue doctorate
degree in biotechnology. Yeah. Even though you worked as a consultant, Yeah. yeah, for 2 years. bis lewat for 2 years. For 2 years. Yes, and then is it in biotechnology also? No. No. No, it's completely different fields. Hey. I handle like infrastructure. I handled a trading company Wow. and also like chemical company. Yeah. Wow. But yeah, I also handle like an agricultural SOE in Indonesia. That's why I find out that there is a lot of things that we need to improve in that area, and there's a lot of like we need a lot of grants in R&D for Wow. for Yeah. for agricultural sector in Indonesia. R&D is research and development. Yeah. Guys, so just a little bit intermezzo. So if you think that if you want to pursue PhD, you want to pursue doctorate degree, and then you think that, oh, I should be a lecturer, no. Now you can tell, right? Now you can hear from Fadila experience. And the second one is, it is okay if your academic background is not linear with your study in your PhD, right? Just like what I did, my master, my bachelor, and research before PhD is all about education. I see. Yeah, but now it's pure linguistics. So I was also struggle at the time, but yeah, I did it. Yeah, it's my first term and I already felt so struggling here, but it's okay, guys. It's okay, it's okay. You just keep going, right? Yeah, we just keep. So when did you start the first term or second term? First term Oh, first term. It's in February in February 2025. 2025. Okay, awesome. Okay, can we continue? How was your previous industry experience help you in your current research? Because you said you worked in, totally different. Different, yeah. Yeah, different area. I think it helps a lot when I create my essay Oh, wow. because I know, especially for LPDP, maybe Mbak tahu lebih lagi dibanding aku. Kalau yang aku rasain, LPDP itu pengen banget kalau kita punya purpose, apalagi Of buat course. di Indonesia. Betul. Itulah konsepnya kembali mengabdi. Yeah, that's why when karena aku udah pernah kerja di industri, especially in SOE yang punya klien agricultural SOE, I little bit know about the environment, about the problems, and also like their struggle. It really helps my essay because not just for the purpose of the essay itself, but also like mungkin gini sih, kayak way back, kayak mungkin zaman SD aku tuh udah tahu aku pengen jadi inventors. Wow. I don't So know you have that why. strong determination since you were a kid. Maybe Wow. because of my parents always brought me to their office. My father was an engineer in BPPT, and my mom was an engineer as well in one of the biggest manufacturer company in Indonesia. That's why I always You are familiar with that. I'm familiar Yes, with the area. engineering and R&D and etc. And also like I remember my first gift from my parents were encyclopedia, like maybe like there's a ton of encyclopedia. Like maybe I have like a shelf that's full of encyclopedia, and I really like to. So did I. Yes, that's why I really like to read it all. And then I think like, someday I want to create something. Wow. I don't know what. Maybe I was thinking that maybe something like drugs, like like medicine, yeah. like medicine, or maybe like a robot or something. Wow. That's why I was thinking that okay, Indonesia have a lot of problem, and I think biotechnology and also like the technology itself and also like the biotechnology can solve it. That's why I think if I already understand the industry, I already understand the struggle in the industry, especially in Indonesia.
how can I overcome it? That's great. It's with science, so I can combine it. Like I know the science and I know the economy. So I think in the future that's what I want to pursue. Like I want to go. And I think that's what Indonesia really needs right now. Inshallah. Yeah, because sometimes struggling juga sih, kayak balik mau jadi apa ya gitu. Tapi kayak Yeah, because Indonesia is agricultural country, right? And then we have fun fact, the technology itself is really outdated. Okay, yeah. I think, I can tell. Okay, guys. Now let's talk about the LPDP and UNSW priority scholarship. Yeah. Sekarang penasaran nih, how did you find out about this LPDP UNSW priority doctoral scholarship? How did you find out? Okay, so way before I applied to UNSW, I already got the LOA from another campus, Another uni in Europe, in Belgium, Oh, nice. and I already applied to LPDP scholarship one time, and then I got rejected because when 2023. 2023. So I got my LPDP scholarship on the first term of 2024, and I also apply it on 2023. And the reason is because my LOA is not sesuai sama yang diinginkan LPDP, because I need to do the pre-doctoral first. Okay, in Belgium. So mungkin sama kayak orang-orang yang lain juga adalah kita pasti bakal ngecek terus apa sih scholarship yang ada dan segala macam gitu. Yeah. And then I bump into this information, LPDP kerjasama dengan UNSW, and my brother is already in here in UNSW. Okay. Yes, so fun fact that I have a brother. Should we mention him? I don't know, but I have a brother who's also have the doctoral, who's pursuing doctoral in here as well, degree as well. Jadi kayak kayaknya UNSW menarik juga, because kan ini salah satu top uni juga. Then I did some research about the UNSW as well, like the biotechnology itself is really nice, but it's more specialized in biomedical biotechnology. And I found my current supervisor is the first one who built a plant biotechnology lab here. Wow. So that's why I asked her that aku punya pengalaman ini, and I really impressed with your projects. Boleh nggak nih aku ini? Kalau boleh, aku sedang apply ke scholarship ini. Ya udah, kayak kita kerjain bareng-bareng. For me, Yeah, like could you wait for me gitu? Until I get the scholarship. Wow, impressive. So that's the how you found out, and then I think you talk about the application process already. Yeah, and then what is the difference between LPDP only or from scholarship from UNSW? What is the difference in terms of the expenses covered by LPDP and UNSW? Okay. Mbak, mungkin aku ngomong full bahasa Indonesia aja buat yang ini kayaknya lebih. Ya, boleh. Toh Indonesian people. Juga ya. Oke, jadi mungkin untuk yang pertama. Yang pertama adalah perbedaan dari ini ya dulu ya Mbak, coverage-nya. Nah, ternyata kalau aku baru tahu juga kalau misalnya LPDP itu bakal bayarin stipend kita. Nah, nanti untuk yang tuition-nya itu seakan-akan kita di waive, tapi sebetulnya yang bayarin itu adalah UNSW. Awalnya itu yang aku pahamin. Terus ternyata turns out yang bayarin itu adalah school. Jadi kayak misalnya school atau institut yang ini kita kerja sama kita. Riset kita. Nah, di situ bedanya kalau reguler itu semuanya yang bayar itu LPDP, baik dari stipend dan juga tuition fee-nya. Nah, yang aku tahu itu
kalau nggak salah ya Mbak, sebelum-sebelumnya kan LPDP tuh nggak nyampe ke standarnya UNSW ya. Ya. That's why semua dapat top up. Yep. Ya. Yep. Nah setahu aku UNSW udah nggak mau tuh ngasih top up, Hmm. karena udah ada kerjasama ini. Oke. Makanya dia minta LPDP untuk naikin nih sesuai Sistem. standarnya, tapi dia udah nggak usah bayar tuition lagi ke UNSW. Okay. That's great. So when you said that depends on the school, berarti nggak semua school dong yang bisa. Nah itu sih yang sebetulnya kita juga masih belum benar-benar tahu, karena setahu aku ada kasus yang akhirnya schoolnya bilang kalau dia nggak punya dana buat itu. Oh, berarti different school, different institution. Let's say institution tuh maksudnya gini, di UNSW misalnya kayak di medical atau engineering itu dia kampus itu kerjasama sama institusi lain di Australia. Jadi kalau kamu institusinya apa? Aku RNA Institute, itu sebetulnya institusi UNSW juga, tapi dia kayak satu institusi sendiri yang benar-benar researchnya tentang RNA. Ya kayak di sini kan teman-teman misalnya di medical gitu kan, dia ada, aku lupa namanya di sini, Kirby Institute, yes. Ya. Jadi memang tergantung itu ya, school sama institusinya apakah dia punya funding dana untuk itu, funding untuk program itu gitu ya. Oh wow, interesting. Terus ada nggak harus specific fields or specific research teams for this priority program? Actually kalau di LPDP-nya sendiri itu buat all subject Mbak. Oh. Atau mungkin dia nyebutin sih kayak ada ini ada listnya gitu. Jadi dibaca guys. Ininya guideline-nya. Semua ada di situ. Ya. Jangan langsung tanya ke Miss Sari ya. Aku sering terima DM begini. Aku nggak tahu kalau updated new guidelines atau regulasi, nggak tahu kan. Aku dapetnya udah lama ibaratnya gitu ya. Tapi lengkap kok, lengkap. Harus tanya. Ya harus baca. Jangan langsung tanya. Oke, terus. Terus itu ada, dan misalnya kayak bioteknologi awalnya nggak ada di, misalnya seakan-akan nggak ada, tapi ternyata dia masuk ke natural science gitu. Misalnya tuh ada yang kayak gitu, jadi mesti dilihat ranah ilmunya tuh apa sih. Dan mungkin fun fact adalah di scholarship itu kita program ini kita bisa daftar 2 Mbak jadinya. Jadi kan kalau misalnya orang mikir kita cuma bisa daftar reguler doang atau daftar prioritas doang. Aku nggak tahu kalau yang sekarang banget. Cuman kalau di zaman aku, jadi kita dikasih kesempatan untuk daftar prioritas dan juga reguler. Jadi fun fact, aku tuh nggak daftar. At the same time berarti? At the same time, okay. at the same application. Jadi kita nanti at the same application kita daftar yang prioritas dan juga daftar yang reguler. Nah, sebetulnya aku tuh dapetnya yang reguler Mbak. Oke. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba, bukan nggak tahu ya, tahu sih, cuman maksudnya kayak tiba-tiba aku dapat dapat pengumuman aku dapat TFS dari UNSW. Bingung TFS dong. itu apa? Kasih tahu. TFS itu tuition fee scholarship yang aku bilang tadi, itu kerjasamanya sama LPDP. Jadi UNSW yang kasih TFS ke aku. Nah, aku bingung dong, ini aku dapat TFS. Tapi aku tuh dapatnya reguler karena mungkin kita jelasin dulu ya kronologis sebagai apa sih yang beasiswa prioritas itu gimana schedule-nya. Jadi pertama daftarnya tuh sama bareng. Terus nanti kan kita udah dapat sama-sama tes skolastik. Ya. Sama-sama tes skolastik. Nanti kalau udah lulus kita sama-sama tes sama-sama tes apa Mbak yang wawancara substansi. Nah abis itu nanti diumumin lolos shortlist atau enggak. Nah yang lolos shortlist ini akan namanya dikirimin ke UNSW. Inilah yang jadi prioritas tadi. Nah UNSW ini nanti bakal sorting kayak UNSW sendiri yang bakal nyeleksi lagi. Nah tapi kita nggak tahu nih prosesnya tuh berapa lama dan gimana. Dan kita harus dapat LOA sebelum pengumuman LPDP-nya yang asli. Nah, aku belum dapat LOA saat itu dan aku belum dapat yang TFS itu. Jadi aku langsung kelempar ke reguler kan. Challenging. Iya, jadi kayak di kepala aku kita reguler gitu. Turns out tiba-tiba dapat TFS terus bingung. Ini gimana jadinya saya? Ya itulah yang kayak itu lumayan back and forth-nya 3 bulan, 4 bulan.
Sorry mbak, bukan Oktober, Januari malah baru selesai. Astaga, Januari bulan 6 ke 1. ya Januari, dan baru dapat COA-nya bulan Februari. Wow. Jadi 5 hari sebelum mulai. Wow, terus gimana persiapan kesini segala macam? Udah nggak tau. Udah yang penting. I heard from your sibling gitu, jadi belum tahu datangnya kapan. Betul. Okay. Interesting. Nah, because you have a non-linear academic background and also you are from industry-based background, what advice would you give to people with the same background with you, non-linear or industry-based background, who want to pursue a PhD? What advice? Advice ya? Kalau advice apa ya? Mungkin jangan takut sih. Kayak don't be afraid. Like if you want to, just do it because di sini tuh semua orang ngehargain gitu sih, apapun backgroundnya. Even my supervisor bilang, you know what, I know kamu nggak punya banyak kemampuan, nggak punya banyak kemampuan di bidang ini. Kamu nggak punya background di research ini dan kamu bakal mulai dari awal. Tapi yang aku suka adalah kamu nunjukin kalau kamu mau belajar. Wow. Satu. Aku bisa lihat kamu semangat. Dan itu juga review dari pewawancara aku kayak, Mbak, lagi bulan puasa gini kok bisa semangat banget sih gitu. And the third one is dia malah interest karena kita dari industri. Kayak dia kan bilang, aku nggak punya pengalaman di industri. Your supervisor? My supervisor, like totally academia, totally scientist. Okay. Jadi kayaknya menarik gitu kalau misalnya aku bisa tahu point of view dari industri yang kamu punya gitu. Wow, that's great. So, in terms of kasih saran gimana build research proposal atau esai, yang kita kan namanya LPDP itu kan kuat banget dengan loh kamu ke S3 padahal bukan researcher gitu loh, kamu industry based, itu gimana ceritanya biar berhasil? For essay, essay itu I think kita harus tahu dulu sih emang purpose kita tuh apa. Dan nggak usah terlalu muluk-muluk yang kayak aku pengen A, I, U, E, O gitu. Tapi lebih ke kayak aku punya pengalaman ini, aku lihat ini seperti ini. Pengalaman yang mungkin simple aja gitu. Terus habis itu, and I think aku tuh butuh nih teknologi agriculture di Indonesia untuk berkembang. Nah, terusnya teknologi agriculture mungkin orang mikirnya kan lebih ke mekanistik atau apa segala macam. And then I put some insight about the molecular breeding and also like biomolecular technology kayak. Tapi sebetulnya yang sekarang lagi berkembang tuh biomolecular teknologi loh, gini-gini segala macam. Jadi bisa loh kita ambil dari perspektif ini loh, nggak melulu manufacturing atau apa. Oke. Dan mungkin ini juga saran dari supervisor aku waktu S2, di mana dia punya research group itu isinya multidisciplinary. Jadi aku dari S2 udah ngerasain multidisciplinary dan makanya lampu nyala. Bagus ya. Jadi kayak makanya di situ lah kita ngebikin esainya gitu sih kalau menurut aku. Jadi kayak ceritain banyak hal tentang diri kamu sih dan rencana kamu mau ke Indonesia tuh seperti apa gitu. Lebih ke situ daripada dan pengalaman industri kamu itu akan membantu riset kamu dan itu akan hasilnya akan impactful untuk Indonesia. Kayak aku jadi nggak ngawang-ngawang ya. Iya, kayak misalnya waktu itu yang lagi hits misal food estate. Sebenarnya food estate is a good thing. If we can manage it and we know what we want to do with it. Nah, disitulah aku kayak berpikir kayak food estate apa sih yang bisa kita lakukan untuk food estate gitu. Gimana sih food estate itu bisa ngasih impact economical ke Indonesia. Tapi dia juga harus kayak di pondasi agriculture-nya juga pas gitu, kayak tanah ini tuh bisanya ditanam tanaman ini loh. Kalaupun emang tanaman ini nggak bisa, tanaman seperti apa sih yang harus bisa ditanam di situ, nggak bisa asal kita mau tanam gitu. Dan food estate itu kalau yang aku waktu itu ceritain adalah gimana kita bikin food estate bisa jadi industrial estate ya. Jadi kayak industri yang dari bioindustri, bukan cuman kita bikin industri kita babat abis pohon, tapi kita harus mikir gimana sih caranya
secara sirkular tuh gimana, kayak oh kita bisa nanemnya gimana, nanti bisa dapat yieldnya berapa, dari yieldnya itu bisa diolah jadi bahan turunannya apa. Nah itu yang kita harus bisa pikirin. Oh, wow. Berapa lama waktu ngebangun research proposal regarding your background kerja di industri gitu? Jujur atau bohong? Oh, oke. Kalau misalnya esai sendiri aku nggak nyampe sebulan kok. Oke. Kayak mungkin around 2 weeks kalau esai. Nah kalau proposal aku agak lama karena proposal itu saran yang kedua adalah kamu udah harus kerjasama sama supervisor. Jadi harus apa ya, tektokan karena mungkin buat teman-teman bioteknologi atau biologi tau lah ya, kita penelitiannya mahal banget. Itu bisa around, penelitian kita tuh udah nggak di puluhan juta tapi udah di ratusan juta, naik lagi. Wow. Nggak mungkin dong Karena bahan-bahannya itu ya. bahan-bahannya kamu cerita itu. ya Terus ordernya lagi belum lama lagi kan. nggak mungkin kalau kita cuman ngandelin dari beasiswa LPDP. Makanya kayak aku kebetulan supervisorku punya grant. Jadi dia punya big topiknya. Nanti kita yang disuruh ngembangin, kamu mau research apa dari big topiknya. Dia kayak umbrellanya ya. Ya dia umbrellanya, kita mau ngambil research apa di situ yang bisa menopang penelitian dia. Gitu. Makanya harus tektokan banget sama supervisor. Jadi once you have your research proposal and then let's say it's just like it is what it is, right? And then once you got the supervisor and you can consult with them. Ya. Itu jadi mengembangkan ya. Iya, bahkan mungkin proposal yang aku propose ke supervisorku dengan proposal yang akhir bener-bener beda Mbak ya? ininya, topiknya, karena dia punya grant, aku ikut ke grant dia. Dia gitu. punya topik yang dia lebih punya topik yang lebih besar lagi gitu. Lebih luas lagi. be flexible. Be flexible. Yeah, don't forget to be open minded and be flexible. Ya, lewat sih. Di sini tuh kita dekat rumah sakit kan, dekat Prince of Wales, jadi ya suka rame gitu. Tapi kan jadi real ya, jadi berasa nih rasanya Sydney, UNSW Sydney. Itu tuh rumah sakitnya UNSW loh Mbak. Iya ya. Yang baru. Oh yang baru ya. Tahu nggak tuh waktu aku nyampe itu baru dibangun ya? Baru dibangun. Ya, akhirnya begitu selesai, ampun, 4 tahun, oh my god. Tapi beda sama Indonesia. Sophisticated banget tapi itu. Iya, aku pengen kesana nyoba. Oke deh, itu aja. Ada closing kira-kira buat teman-teman yang mau mencoba bioteknologi atau yang mau mencoba LPDP UNSW, apa nih tipsnya terakhir? I guess just be yourself for everything, for kayak buat wawancara atau apapun, etc. Don't be fake. Be genuine. Dan yang kedua, aku selalu ngomong ke teman-teman aku yang mau daftar, daftar aja dulu. Urusan nanti persiapan seperti apa, kamu bakal persiapin itu dengan sematang-matangnya kok. Betul. Karena kayak kalau kebanyakan mikir malah jadi nggak jadi. Aduh, setuju. And that's me. setuju. Yeah. Keren. Aduh, thank you banget ya Dila for sharing. Semoga banyak teman-teman khususnya yang cari tahu tentang LPDP UNSW itu apa. Nanti aku akan jelaskan sedikit di video. So thank you so much for watching. Bye bye.